नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग को मुझे पुणी थे आपको स्वागत करुच्ची आउ एक न्यू ब्लॉग आ फ्रेश वाला ब्लॉग। देखो धन शोती उठी ना मोर सब कम सरीगला बड़ पुओ तार गाधोई पलैला कहीं आज तार जन्मदिन से गाधोई आसिले मंदिर जीव ता बाबा भी पलैले कौन परिबा टिके आनिबे देखिबा परिबा कौन आणुछंती सौदा राशन परिबा सब आनिबा को जाइछंती कौन कौन आणुछंती देखिबा जाउची सान पुओ को उठेबी मोर तो सब कम सकाळ सरीगलानी एबे जाउची सब देखा दिन सारा आज कौन होची पिठा हबो आउ कौन होची मो ब्लॉग दे कंटिन्यू करंतु फास्ट टू लास्ट जाए देखंतु जमा भी स्किप करंतु नहीं आउ फास्ट टू लास्ट जाए देखिले जानि परिबे मु दिन सारा आज कौन कौन करूची जन्मदिन रे खाइबा सब कौन बनाउची आपण माने मो वीडियो देखंतु आ जानि परिबे आ जदी भलो लागिला ताले लाइक करिवे कमेंट करिवे आउ शेयर करिवे आउ सब्सक्राइब करिवे। चलंतु आज दिन सारा कौन करूची देखिबा। मोर पराटा चलती आउपटे भजा भजा माने बंदा कोबी बेसर देकी मुझे भाजी मैंने आग कोबीटा को खरड़ी देली तेल पकई बेसर देकर सिझे रखी पियाज जीरा सोरिष सुखिला लंका और छुक दे भाजीदेवा आगे पराटा चली दुईपटे पूरा चली देखते एपटे भजा टे मानते छुक देके भजा भाजला भाया पूरा सुखिला करके भाजीदेवा बेसर पानीटा टे मरीगले बढ़िया लगे। तो परोटा माने सब एकाथर बेलिकी रखी कहीं दुई आड़ू कला बेलू बेलिला बेलू भजा होगा बेलू असुविधा हे से आग भजा को सीझे देकी बेलिकी एपटे रखीदेली एपटे परोटा करुँची आउपटे भजा टे न पलटे देले तल लगिज। बड़ पतार मंदिर जाइए से गाधे पाधे मुझे कहली तो मंदिर पड़ा मुझे आसला बेलू तो खाइबा करके रखी सान स्कूल जीव बड़ जीव स्कूल ता जन्मदिन फाइनाली मोर परोटा भजा होगला रेडी तावा बंद कर सारे देखिए भजाटा केते सुंदर देखा जाउची सोरिष बाटण देकी करिची सोरिष बेसर माने भाजिबो सोरिष बेसरटा गोटे बढ़िया माने जो थे भी ताको जेमिति भी रांध बढ़िया लगे तो गरम गरम सब देची आ परोटा भी हो जाइए मोर रेडी चलते देखा सान पुओ कौन करुच्ची बड़ मंदिर कहीं आसनी देखीदबा। होमवर्क सब कंप्लीट होमवर्क सब कंप्लीटेड भोग ऊपर को रख गोड़ हाथ बाजिब कार देखिए दे भोग दे मत दे मंदिर भिड़ थी मंदिर ना आज कौन भिड़ थी अरे मंदिर भिड़ थी कि पुओ हाँ पूजा होते ठाकुर आ पूजा कले तू बसिलु हाँ हाँ तुलसी पत्र देसनी टे भोग गाधेले पाइबे बाबा ना तू टे पाइदे पाइनु दक्षिणा देलु बिरी चाउल सब बतुरे देची जो बिरीटा चोपा लगा बिरीटा ए बहरा करी आज बड़ पुओर जन्मदिन से चोपा लगा बिरी मु बहरा करी बिरीटा चकुली करदेवी आउ चाउल एकाठी बतुरे देची बहरा दुटा पकईबी आ चकुली करी कौन आनी पियाज को भेंडी जाऊँगी भेंडी दुटा साधा सेमती भाजीदेवी कौन गोटे चाहा पत्ती आनी कौन अच्छी टमाटो और सोला भी आनी सोला को बतुरी देची टमाटो उठे अच्छी सोला को उझाड़ा देखा ये कौन आनी देखा भाविली खाली भेंडी देखला को आहरी भी अच्छी बैगण पोटल अदा काकुड़ी सब पियाज परिवा आसी जाइए
आहरी भी आनी सब मुग डाली हरड़ डाली ये सब रखी सियाड़े ये अच्छी कौन कौन आनी सिमेई या भितर रखिदे आ कौन आनी गोटे हूँ मुग डाली आउ बिरी भी आनी बतुरी देती यहाँ हूँ हरड़ डाली आउ गोटे कौन यहाँ टका रखिदे चाउल आरी अच्छी चाहा पत्ती भी आनी ना आहरी घरे रखिदे बसी सारी भात फुटनी हरड़ डाली बसी सारी आठी बसी क्षीर आ कौन करवा भेंडी दुटा साजा सेमती भाजीदे भेंडीटा काटा से बसिकी गोड़ कण जाए तेल और सोला आनी अधे बतुरी देती अधे रखी चूड़ा आनी कौन कोलथ डाली भी आनी यहाँ एतिक आगुरी आनी तेल आनी सब आनी जड़िया साइज रखी केवल कहते ने कौन 25 टଙ୍କା लेखा स्कान कले आसो दुकान को नौना थुआ जाए भेंडीटा काटी देखी आसे पखाल अच्छी दुटा खाइबी भजा अच्छी कोबी भजा आ मुझे गोटे टमाटो भाजी कहीं टमाटो गोटे मत टमाटा तो मोर भारी प्रिय खाद्य मानी कहती टमाटा ना मत भल लगे से टमाटो गोटे भाजीदेवा भजा अच्छे कि खाया इच्छा होनी खाली रोषा करी से गोटे टमाटो माने टमाटा को मुझे भाजी शुखिला लंका पकईदी ये देखो माने टमाटा को केमी ना पियाज कंचा लंका शुखिला लंका जीरा माने जमी भर्ता करा जाए सेमती करदे करदे खावा को भल लगे टेस्ट लगे भजा ठू आगे धनिया पत्र काटिक पकईदे भेंडी रखी भाजी भातटा उतरी पड़ा जालटा कमेदे बस ये तार भातटा हम जाऊँगी भेंडीटा को धोकी काटिदेवी काटि सारा पर जी खावा काटिकी थोदेकी जी खाईदे आसबी भाजी खावाटा केते समय लगे हो सारा भोक लगे से भेंडी भजाटा तो सही लगे हम गला बंद करदे जाऊँ धोई धाई काटिदेवी काटिदे जी खाइबा ये सब मेहंदी रखीदे बाछी भी सब अलग अलग करी किंतु खाई सारा पर सब बाछी बुछी अलग करके रखी देखो ये सजाड़ापी बसी पड़े देखा कौन कौन सब अलग नकले सब पची जाऊँगी बैगनटा ये काढ़ीदे ग्रीन ग्रीन जिनस गुरा ग्रीन की काढ़ीदे कहीं सब जदि मुझे एकाठी रखीदेवी सब नष्ट हो जाऊँगा ये भी काढ़ीदे जाम रहा एमती फ्री रे भल हम ये सब रखुचे कहीं सब अलग अलग रखीदे आउ कि खराब हेनी बास ये सब ग्रीन परिवार रहीगला रसुण प्याज गोटे जगह रखीदे कौन अच्छे देखा
ओहो परदिन आसला कलरा अच्छी से पचिगला भाया है कौन करिया आज तो गुरुवार ना चिप्स करदे था यहाँ रही गला पची यहाँ फोपाड़ीदे लेंबूटा नष्ट हो जाए खराब हो जाए लंकाटा भल अच्छे गोटे काम करिया पियाजटा ये काढ़ीदे एमती सजाड़ी रखीदेली परिवा सब कुला को उजाड़देली कहीं ये सब फ्री रे रही एमती नष्ट हेनी वर्षा दिन गुड़ा सब पचि जा कलरा गोटे यदि पचि जाता आउ बाकी रहा टमाटो ये रखीदेली कंचा लंका गुड़ा सुखीगला थाऊ एमती रखीदेली सब पियाज अलग करदेली तो नहीं रखीदबा केते अलिया बाहर सफा सुतरा करदबा तापर खाइबा बाड़ी की थोड़ी सब मोर सफा करके थोदे खाइबा जाऊली खाइबा को किंतु ये सब एमती बाटे थिला बोली भल लगिलानी भाविली आग को सफा करदेवी तापर आराम से बस खाइबी देखो मोर भात बाढ़ी रखीदे आउे ये काकुड़ी लुण लंका रसुण ये जो टमाटो फुटे कोबी चलो खाईदेवा भोक प्रबल देखो ये मुझे सब बटा बटी करके रखीदे बिरी चाउल बाटी देती चकुली पिठा बनैबी रखी सब माने बिरी जो चोपा लगा बिरीटा यहाँ सुजी गलैकी थोड़ी मु बरा छाणीबी आउ सब अदा रसुण पियाज कंचा लंका पेस्ट बनैबी चना मसला पियाज काटी देछि धनिया पत्र बाछ बाछी धोई रखी थे सोला आलू चोपा छड़ी काटिक लुण हलदी पकड़ सिझेवा रखीदे चलते जीवा धूप टाइम हो गला धूप दे सारी आसिक बनैबी जहाँ कथा सब रेडी कर रखीदे आसिले करी हमारा बरा छाणीबा स्टार्ट हो जाइए चकली दुटा करवा बरा कर सारे ता बाबा मिठा भी आनी मिठा थुआई चकुली बाटिक थोड़ी चकुली करवा खाइला बेलू ना दुटा बरा छाणी बरा दुटा खाईदेवे तापर खाइला बेलू चकुली पिठा करवा सोला एत सिझे थोड़ी सोला आलू तरकारी करी कभरटा चेक कर अधना देलु देलु देखिए नहीं से कभरटा हमर गोटे न्यू कभर अछि ए पाटी चुप कर रह देखिए अरे यार कोन हबो एटा ला मिदिरे चेक कर हबो ना एटा बाबांकर एटा ढिला हो कि ओहो एटा बाबांक मोबाइल रे पड़ी थिला काम कला कैमरा तो आउजी भलो फ्लैश लाइट चेक कर
ଏଇ କଭରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଏଇଟା ଦେଖୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ, ତା ରୁମ ଉଠିଗଲାଣି, ଏଇଗୁରା ଚମଡ଼ା ଉଠିଗଲା। କାମ କରୁଛି ଭଲ, କାମ କରୁଛି। ଥାଉ, ଏଇଟା ତା ଢିଲା ହେଉଛି କି ଗଳି ଗାଳି ପଡ଼ିବ ହେଠୁ ନହେଲେ। ଠିକ୍ ଟିକେ ଢିଲା ହଉଛି। ତମେ ଏ ଢିଲା ହେଲେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ରେ। ଏ ମୋବାଇଲଟା ମୋଟାଟା, ବାବା ମୋବାଇଲଟା ପୁରା ପତଳିଆଟା। ଗଳି ପଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୋବାଇଲ। ହେଲାନି ଆଉ, କଭର ଥିଲା ହେଲେ ହେଲାନି। ଆଉ ଦିଅ, ଥୋଇଦିଅ। ଗୋଟେ କଭର ଅର୍ଡର କରିବା। ଆମର ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି, ଆଉ ଖାଲି ଚକୁଳି ହେବ, ଖାଇବ। ହେଉନି ଆଉ, ଥୋଇଦିଅ। ଯେମିତିଆ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବାହାର କରିଥିଲି ସେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଠି ଆମର ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବୁଟ ଆଳୁର ତରକାରୀ। ଆଉ ଖାଲି ଚକୁଳି ବନିବ, ଖାଇବା ଆଉ। ଏଠି ସବୁ ବଟା ହେଇକି ଲୁଣ ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି, କରିବା। ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଇବ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଖାଇବାଟା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଏ ସବୁ ଯାକ ଭଜା ଖାଇବୁ, ଉଷୁମ କରୁଛୁ। ରହ ମୁଁ ଆଗ ପିଠାଟା କରିସାରେ। ପିଠା ଗୋଟେ, ପରଟା ଉଷୁମ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଭଜାଟା ଉଷୁମ କରିଦିଏ। ଗୋଟେ ପିଠା ଦେବି ତତେ, ବିରି ଜିନିଷ ଆଜି। ଆଜ୍ଞା, ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା ଗୁଡ଼ା ଇଏ କରିଦେ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ଭଜା ଗୁଡ଼ା ଉଷୁମ କରିଦେ, ଏଇ ଭଜା ଗୁଡ଼ା ଉଷୁମ କର। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଚକୁଳିଟା ଆଗ କରିଦିଏ, ପିଠା କରିବାରେ। ପୁଅ ପୁଅ ଢାଳିଯିବ ତରକାରୀ, ମୁଁ ବାଢ଼ିବି, ବାଗେଇକି ବାଢ଼ି କାଟିବାକୁ। ଚକୁଳିଟା ମିଶେଇ କରିଦେବୁ ଆଉ। ଏତିକି ଥାଉ, ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଇବ, ତାର ପରଟା ଥିଲା ସକାଳେ କରିଥିଲି 2ଟା, ଆଉ ଚକୁଳି ଗୋଟେ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ସୋଲା ତରକାରୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାୱାରେ ପାଣି ପକାନ୍ତିନି, ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଛି, ପାଣି ପକାନ୍ତିନି ପତଳା ତାୱାରେ। ତୋ ପାଇଁ ତରକାରୀ ଏଠି ବାଢ଼ିକି ଥୋଇଛି। ହେଇ ମୁଁ ଏଇ ଉପରେ ଥୋଇଦେବି, ନେଇଯିବୁ। ଏଇ ପିଠା ଉପରେ ଥୋଇଦେବି, ନେଇକି ପଳେଇବୁ। ତାୱା ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଢାଳିଗଲା ବି। ହଁ ତ ଧରନ୍ତୁ, ବାଗେଇକି ଦ। ଆରେ ଏଇଠିକି ନା ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଢାଳି ଯିବ, ଏମିତି ଥାଉ, ହବ ହବ ହବ। ଦ କବାଟ ଦେଇଛି, ଚାଲ। ସେ ତାର ବଡ଼ ପୁଅ ତାର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ପରଟା 2ଟା, ଚକୁଳି ଗୋଟେ, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଭଜା, ଆଉ କୋବି ଭଜା ସକାଳର ଥିଲା, ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଉଷୁମ କରିଦେଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ଏଇନା କରିଥିଲି ମୁଁ ସୋଲାକୁ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ, ଆଳୁ ତରକାରୀ, ସୋଲା ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତାକୁ ସେ ଦେଇଦେଇଛି। ଚାଖିକି କହିଲୁ ପୁଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇନା ସୋଲା ଆଳୁ ତରକାରୀଟା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟା ଚାଖ, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ତ ଖାଇନଥିଲୁ ସକାଳେ, ଏଇନା ଚାଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚକୁଳିଟା ଦେଖିଲୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୋଲାକୁ ଚକୁଳି ପିଠା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଧନ, ତୁ ଏଇନା ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନି? ତ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଗଲାଣି, ସେ ତାର ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ବାବା ଆସିଲେ ଖାଇବୁ? ହଉ, ବାବା ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବା, ଭାଇ ତାର ଖାଇଦେବୁ।
ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର। ଆଉ ଆମର କେକ୍ କଟାଯାଏ ମାନେ କଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଦେଖିଲି ମୋବାଇଲରେ ଯେ କେକ୍ କାଟିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର କେକ୍ କଟା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କଟା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କଟା ହେଉନି। କେକ୍ କାଟିବାଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଦେଖିକି ମାନେ ଏଇ ଦେଖଉଛି ସାଧୁବାଣୀ ହେରିକାରେ କେକ୍ କାଟନ୍ତିନି, ନା କେକ୍ କାଟିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ନାଁ ଲେଖିକି କାଟିବନି କି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗେଇକି ଲିଭେଇବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଉ କେକ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କଟା ହେଉନି। ସକାଳୁ ତାର ମନ୍ଦିର ପଳେଇଲା, ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସକାଳେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ପରଟା ଭଜା, ତାପରେ ଭାତ ଡାଲି ପୁଣି ଦ୍ୱିପହରେ, ପୁଣି ରାତିରେ ଏଇନା ବରା, ତାପରେ ଚକୁଳି, ସୋଲା ଆଳୁ ତରକାରୀ ସବୁ ହେଇଛି। ମିଠା ବି ଆସିଥିଲା କିଣା ହେଇକି, ମିଠା ଆମର ଅଛି ମାନେ ଦେଖଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ମିଠା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମିଠା ଆଣିଥିଲେ ତା ବାବା, ମୁଁ ଆଉ ମିଠା ଆମେ ସମସ୍ତେ 2-2ଟା ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏତିକ ଅଛି, କେତେ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲାପଜାମୁ, ଏପଟେ ହେଉଛି ରସଗୋଲା। ଗୋଲାପଜାମୁ ଆଉ ରସଗୋଲା ମିଶେଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଜନ୍ମଦିନଟା ଯେହେତୁ ମିଠା ଖାଇବା କଥା। ସମସ୍ତେ ମିଠା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲି ଜମା, ସମସ୍ତେ 4-5ଟା ଲେଖା ଖାଇ ଦେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ମିଠା ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ।